चंदा पे दे देगी आपको भाई आता है काट दे एलिसा भौणी अछंती से विश्व भाई प्रार्थना करिवे लिखित भाव हेलो धन्यवाद 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 पवित्र महान राजा धन्यवाद 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 आश्चर्यमय नित्य जीवित पराक्रांत ईश्वर पुत्र तुम्हें पवित्र 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 अत्यंत पवित्र महान राजा एते तुमर प्रिय दास आनी प्रभु जीशु राजा तुम्हें जे प्रभु मृत्यु मुखर उद्धार कलो बापा हो मामा मेरी सारा इसका लियूदी मैंने इतना हमारी पिता हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु तुमर प्रिय दास आनी प्रभु तुमर गौरव प्रशंसा करिया पाए पुनर्बार मंडली को तुम्हें आनी छो मामा प्यारा यीशु धन्य 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 धन्यवाद प्रभु तुम्हें मानकर प्रार्थना सुनियो छो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सजीव परिवर्तन करियो छो हो प्रभु तुम्हें बड़ा शक्ति दे प्रभु जीशु राजा हमारी राजा वाली मेरी इसका मीना आत्मा याद मदानी पिता कमाऊ जीसस मेरी आत्मा यादी मेरी यादी उजी यादी प्रभु तुम्हारा प्रिय दास संग्रह हमारा समायूर की लिबिरी से इतनी ज्ञाति न नहीं ना दियो हे पवित्र पवित्र अत्यंत पवित्र प्रभु तुम्हारा प्रिय दास संग दे प्रभु अमान को चेतना दे थिलो अंधकार वालों को पथ को तुम्हें आनी थिलो हो माय जीएस मेरी स्पारा इसका लिवारी बेनी क्यूस किया ना यादी प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य धन्यवाद प्रभु तुम्हारे निर्भर करी प्रार्थना करूथिलो हो प्रभु तुम्हें नुआ नुआ बल देलो ताको हो प्रभु अंटा बल शक्ति दे प्रभु ज्ञान बुद्धि दे पुनर्बार तुम्हें जीवित करी तुम्हें बंचाई प्रभु तुम्हें मंडली को तुम्हें आनी हो छ हो माई जेस ताईको मेमे एरी सेनी कामाई रादी प्रभु एते बेले प्रभु जीशु राजा हो मामा तुमरा चरण तळे आसी आमे जे एकत्रित आज विजय पवित्र दिन रे तुमरा गौरव करूछु तुमरा प्रिय दासनको उपस्थिति रे एथिबाई प्रभु सुंदर झदक देय छाए भाग्यमान मने करूछु ताईको जीसस मंगलमय पवित्र प्रभु जो माने प्रभु दान आनी छंती तुमरा भंडार को प्रभु दान देले ते प्रतिदान देवा परमेश्वर प्रभु तुम्हें धन्य पवित्र पिता तुम्हें धन्य प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर दान दशमांश रे विश्वस्त होई पारिबे तुमरी भंडार को पुनर्बार प्रभु अब आगामी समय रे विश्वस्त जीवन का यापन करी तुम भंडार को आनिबे एथि पई तुम्हें सहायता करो दान दाता मान कर तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु जीशु राजा हालेलुया ग्लोरी ताईको फादर मंगलमय पवित्र प्रभु परवर्ती समय तुम चरण तळे रखुछु तुम दास को तुम चरण तळे रखुछु आत्मिक आहार दे जे परितृप्त होई पारिबु तार आप ए चिंता ना ये राती प्रभु जीशु तुम्हें धन्य 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 प्रार्थना सुनियो छो धन्यवाद प्रभु प्रार्थना गौरव प्रशंसा पाइयो छो बोले विश्वास करूछु प्रभु तुम चरण तळे रखिए प्रार्थना नाजात पिता जीशु नाम रे मागुछु प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मत नाम धन्यवाद वर्तमान वाक्यर समय मैंने वाक्य आड़ को जीवा अनेक कार्य तथापि प्रभु वाक्य टिके मैंने श्रवण करवा प्रत्येक पवित्र आत्मा सहायता प्रभु दास करेंगे शास्त्र गोटे अंश पाठ करने इच्छा करे प्रथम थेसलोनिके तारे 1:5 जोड़ा मान को सुसमाचार केवल वाक्य नुहे मात्र शक्ति और पवित्र आत्मा अत्यंत निश्चयता सह तुमान को निकट उपस्थित है तुमान को मध्य थिबा समय रे तुमान को निमंते आमने कि प्रकार व्यवहार करिथिलु ता तो तुमाने जानो पुनी तुमाने बहु क्लेश भोग
ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ସମାଧାନର ପାତ୍ର ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେବା, ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟେ, ତାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗତ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ এই ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2 ତିମୋଥୀ 3:15 ବୋଧେ, 2 ତିମୋଥୀ 3:15, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ବେରାଖା। ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ବେରାଖା। ହଁ, ବାରାଖା ପତାକା। ହଉ, ବାରାଖା ପତାକା ଦିଆହେଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରଥମରେ ଏ ନାଁଟା ମୁଁ କଟକ ଧରିକି ଆସିଲି। କଟକ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କଟକର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ଦେବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁ କହିଲେ ସେଇଠି। କହୁ କହୁ ଛନୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲା, ଛନୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନା, ମୋର ତ ସବୁ ରହୁଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କାଟିବା, ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧିବାଟା, କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଛି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ 1 ତିମୋଥୀ 3:15 ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବିହେଭ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଇଂରାଜୀରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେର୍ସନରେ ବିହେଭ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ଲି ବୁଝିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆଚରଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆରାଧନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେମିତି ହେଉଛି, ସେଟା ଆତ୍ମାରେ ହେଉଛି, ସତ୍ୟରେ ହେଉଛି, ନା ମିଥ୍ୟାରେ ହେଉଛି, ନା ନାମକ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଫିଲିପି 1:18, କେ ପଢ଼ିବ କି? ସେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବା କ'ଣ କପଟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସରଳ ଭାବରେ ହେଉ, କପଟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସରଳ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ହଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ହଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ ସରଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କର, ଆନନ୍ଦ କରୁଛ, ଗରଳରେ ବି କରୁଛ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବାକ୍ୟ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ସତ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ। ତାର ପ୍ରଚାର କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରଳରେ ବା ହଉ ବା କପଟରେ ହଉ, ସେ ଯେମିତି ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା ହେବେ। ସେ ସରଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କି ଗରଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କି ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର
आम गोटे विषय चिंता करवा आमर सेवा आराधना सरल होवार दरकार सत्य होवार दरकार अंतर सत्य होवार दरकार आत्मार सत्य होवार दरकार प्रेज द लॉर्ड भय कंपरे जो मैंने प्रभु सेवा करती भय कंपरे आत्मार सत्य पवित्रतार सौंदर्य भाव कृतज्ञता सहकारे जो मैंने उपासना करती प्रभु से जानती प्रभु से देखती मनुष्य बाह्य विषय देखती मात्र सदा प्रभु अंत्यकरण देखती किए को भली भाव में प्रभु स्तुत कर खाली बसिले तो हम ना खाली जाइछ आम प्रार्थना करुँ तुम केमी करुमी प्रभु को तुम संतुष्ट करुच प्रभु ताहा देखती चर्च को जाकि दान दक्षिणा देकी लोक मैंने दान की दशमांश दिखती दिंतु जाए से ना मात्र प्रभु गोटे विषय चाहते तुम अंतकण तुम हृदय प्रभु महान आम धन्यवाद आमर सेवा आमर आराधना प्रभु निकटरे आत्मार सत्य सब ये भाषा सब आरंभ कहीकि आसुचु सेमती होवार दरकार कपटरे होगा ना असलतार होगा ना सरलतार सत्य आत्मार आम प्रभु उपासना करवा जेपरिक प्रभु संतोषजनक उपासना कले प्रभु आम निमंते अनुग्रह आशीर्वाद रखिंट जहाँ भी प्रभु को धन्यवाद दिए काली भी गोटे कथा कहती जो लोक मैंने अर्थात जो गोष्ठी मैंने परमेश्वर को पासरती से मैंने पाताल को चलीजे पाताल को चलीजे जो पास आज साइड एत लोक सब अच्छा मात्र एत लोक आज एठार ना कहीं एठार ना कौन पे ना सूत्र कटक प्रभु महान धन्यवाद लोक मन में भिन्न भिन्न प्रकार धारणा अच्छी ये पेंटिकस्ट क्रिस्टियन तो पेंटिकस्ट क्रिस्टियन नुह आम किए कौन पेंटिकस्ट बोली we are not Pentecost at all but God has given the experience of the day of the Pentecost दिन अनुभूति प्रभु आमको देइछंती आमे से अनुभूति जानिछु से अनुभूति हम पाखरे अछि आमे क्रिश्चियन we are true Christian we are Indian Christian we are the Christian of the Gajapati Catholic Christian Baptist Christian Pentecost Christian एटा किए कहूची से माने वाक्य जानि नांती बाइबल पढु नांती प्रभु महान आम धन्यवाद जे ख्रीष्ट को ग्रहण कला से ख्रीष्टियान है जे ख्रीष्ट को विश्वास कला से ख्रीष्ट विश्वास है जो ख्रीष्ट विश्वास कहवा पड़ो ए ट्रू बिलीवर सत्य विश्वासी होगा पड़ो सत्य विश्वासी होगा पड़ो डुप्लिकेट विश्वासी हेन डुप्लिकेट ख्रीष्टियान हेन सत्य आत्मार उपासना जो मैंने करती सत्य विश्वासी मैंने करती प्रभु से निकटवर्ती अटंती प्रभु महान आम धन्यवाद जे मुझे कौन से रविवार दिन अनुपस्थित नी एटा मो 36 वर्ष सेवा कार्य भितर गोटे मो लाइफ गोटे प्रथम यहाँ आज पुणी बाहर को जाकि पुणी एत लेट करके आसली कहीं आसली से कथा पास्टर महाशय बाबा जानते से बहुत से भारत हस्ते प्रार्थना कर देयर इज ए टेस्ट बिफोर यू गेट द बेस्ट ये भाषा गुड़ा आज्ञा आज्ञा शिखिंट मत गोटे परीक्षा आसवा पूर्व एटा तो परीक्षार समय काल मंद टे सुजोग व्यवहार कर मंद काल मंद समय विपक्षवादी शैतान सिंह प्राय गर्जन कर खजी बुलूची क्या ग्रासीब बड़ गछ को बड़ पवन बड़ लोक को बड़ बड़ परीक्षा आज्ञा जो परीक्षा आसला जीवन में से जीतीगले जहाँकि अनुभूति कहते गोटे खंडा आसिक पेपर लगला चर्म लगला समस्त को फांसी दंड दिया मृत्यु दंड दिया लाइन रे ठिया कराई अवशेष आज्ञा मत पाली आसला बेक रखीदे खंडा आसला ये मात्र से खंडा ताको स्पर्श कर पारला नहीं प्रभु महान आम धन्यवाद जे मृत्युदंड से उद्धार पाइले गोटे वर्ष पर विदाउट मेडिसिन बटिका ना औषध ना डाक्तर पाखे ना केवल से प्रभु पाखे से रही गोटे वर्ष पर्यंत से प्रार्थना कले ईश्वर वाक्य को से सफल कले ये जो अनुभूति गुड़ा आमको से कहले आमको फॉलो करने को अनुकरण करने को खाली वाक्य शुणीगले कौन हम एत बड़ महत साक्ष्य धरिकी आसती एत बड़ टेस्टिमोनी पाखे अच्छी आमको अनुकरण करने को तेणु जदि आम विश्वासी हवा गोटे सत्य विश्वासी हवा बलवान विश्वासी हवा शक्तियुक्त विश्वासी हवा से बाइबल गोटे कथा लिखा हो जे कि मोर सेवा कर से सेवा करू मात्र शक्तियुक्त भाव सेवा करू जे कि मोर प्रचार कर से प्रचार करू मात्र शक्ति प्राप्त लोक पर से प्रचार करू गोटे प्रचारक पर प्रचार करू एत कथा अच्छी जब आम विश्वासी ये उपासना जोग देचु उपासना कर प्रार्थना करमती हवा दरकार
ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଅଛି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତୁମାଙ୍କରେ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମେସେଜଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଡୁଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଜୁନସ୍ ବୋଲିକି ଗିଲାଗୁତାର ଲୋକ ସେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା 10-15 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରାପୁରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଶିଖିଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି, କହିବା ଭିତରେ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ରହିବ, ଭାବ ଅଲଗା ରହିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କି, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କି, ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା କିଛି ଲାଭ ହବ ନା, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। এই জাতি মাত্র মুখের সমাধান করিব, মাত্র তার অন্ত কোণ হৃদয় মন আত্মা শরীর বহুত দূরে থিব। নামটাকে তালি বাজুথিব, নামটাকে গীত গাউথিব, এতকিরু এতকি, ইয়াড়ে কিছু না। সেমিতি উপাসক মানুষ প্রভু জানନ୍ତି, প্রভুর দাস মানে মধ্যে জানନ୍ତି। আমার মন আত্মা হৃদয় এ সবু বিষয়কে প্রভুঙ্ঠার আমি রক্ষাকু অছি। প্রভুঙ্কর মহানামর ধন্যবাদ। তেণু মু এবং আপন মানে সমীক্ষা করা পড়ব যে আজি মোর জীবন কেমিতি অছি, মু কোন প্রকৃতরে প্রভুঙ্কর বাক্য অনুসারে জীবন কাটুছি কি, মু কোন সত্য বিশ্বাসী হয়েছি কি, মু কোন পবিত্র আত্মারে পূর্ণ আত্মারে সত্যের উপাসনা করে পারুছি কি, কেতে % পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হয়েছি, কেতে %, 70% না 60% না 80% 90%, শতকড়া কেতে ভাগ মু আত্মারে পূর্ণ হই প্রভুঙ্কর সেবা করে পারুছি। প্রভুঙ্কর মহানামর ধন্যবাদ। পূর্ণ পুনি পরিপূর্ণ, পূর্ণ পরিপূর্ণ আত্মারে পরিপূর্ণ হব। Be filled with the power of the Holy Ghost. প্রভুঙ্কর মহানামর ধন্যবাদ। সম্পূর্ণ কমপ্লিটলি আত্মারে পূর্ণ হওয়া দরকার। যে প্রভুর দাস গোটে বাক্য কହୁଥିଲେ পবিত্র আত্মা আর স্বর্গ রাজ্য। পবিত্র আত্মা বলে কোন, স্বর্গ রাজ্য বলে কোন, নরক বলে কোন, সব বিষয় আমাকে চিন্তা করিବାକୁ ଅଛି। বাক্য খালি এখানে শুনি দেখি এখানে ছাড়ি গলে হব নাই, সে স্বর্গ জীব নাই। তেমন আমাকে সম্পূর্ণ বদলাইବାକୁ ଅଛି, সম্পূর্ণ মন পরিবর্তন କରିବାକୁ ଅଛି। বাইবেলରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଇଏ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ, ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। বাইবেল କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ଆମେ বাইবেলରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ କର ଚାଲ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟେ ସିମିଲିଆନ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଫାଦର ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଫେନି ବି ସେ କରିକି ସେ ବାହାରି ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ, ଓ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, MA in ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ, ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରାଯାଏ, କେମିତି ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟରେ ସେ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ମାତ୍ର ପାଠ ସିନା ପଢ଼ିଲେ, ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସବୁ 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 ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧରି ରଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଲେ। ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଜି ପୁଟିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ ଭେଟୁଥିଲେ, ମୋହନାରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ବି କହୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ଦେବତ ସିଂର ଝିଅ ବି କହୁଥିଲା, ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ବସିବା, ଆମେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ କାହାଠାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଜି ଏ ସୌଭାଗିତାରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆମର ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ଲେଖନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଜାଣି ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତାର ପୁରସ୍କାର ହରାଯିବ ନାହିଁ, ହରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସ ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାକୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଲି କହେ, ସେ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଥିବ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବ। କହିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସହଜ। ଟୁ ସେ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ବଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କହିବାଟା ପୁଣି ବଡ଼ ସହଜ, କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ। କଟକ ସହରରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ବିତି ଆସି ଏତେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କୋଉ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା। କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାର କାମ କିଛି ନା, ଖାଲି ଉପରେ ନେବାଟା। ପଇସା ଅଭାବ ବୋଲେ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜି ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭରଭର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ଦାସ ଆସିଲେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତାଙ୍କର ମନର ବାଞ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବି, ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବି, ଖୁସି କରିବି। ଆତ୍ମିକ ଆହାର, ଜାଗତିକ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବି ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ? କେମିତି ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବୁ? କେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବୁ? ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେମିତି ସେ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ? ସବୁ ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜ ପରି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷାକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଏ ବର୍ଷା ରଖିଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ, ପାଗ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ କାଲି ସୁନ୍ଦରରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲୁ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଭଲ କଥା। ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଥରେ ଆନନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗଲା ପରେ ଆଉ କାଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ସମ୍ପଦେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖା ବୋଲି ହେଉଛି ସେଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଠି ସବୁବେଳେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା କି କଥା? ଏଟା ମୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଲା କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଆମର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। এইটা হচ্ছে গোটে যুক্তিযুক্ত উপাসনাটা হচ্ছে উত্তম বিষয়। সদাপ্রভু আজর সাক্ষ্য প্রতি আশীর্বাদ করতু। মো ঝিওর অসুস্থতা ভয়ঙ্কর ভাবে বড়িগলা, মাত্র প্রভুর দাস প্রার্থনা কলে। প্রভু প্রার্থনা শুনি তাকে সুস্থতা দিয়েছেন বলে প্রভুকে ধন্যবাদ দেই যীশুଙ୍କ নামରେ ମୁଁ নিবেদন কলি। আমেন। যেতବେଳେ প্রভুর দাসଙ୍କୁ ମୁଁ অনুরোধ କରିବି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କହି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମିଖାଏଲର ଅସୁସ୍ଥ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ରବିବାରରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ମିଖାଏଲ ପାଇଲା।
किपरि आमने रविवार उपासना करथिया समय गोटे आलोक आ ता ऊपर को चली आसी समस्त मंडल लोक मान मध्य दे तथापि से संपूर्ण सुस्थ ही नहीं आ निमंते आ संगे संगे आमने समस्त जो प्रभु कार्य आरंभ कले ग्राम समस्ते परिवर्तित हो गले सब परिवार समस्ते गोटे लोक पड़ी थे और बहुत आनंद आमने प्रभुकर सेवा कार्य करके आसीचु अनेक तो नहांती आम मध्य आमर दृढ़ विश्वास आउ प्रभु आम जन विभिन्न स्वप्न दर्शन द्वारा से प्रभु निकट में अच्छा गोटे दिन प्रभुकर संकल्प योजना अनुसार आम समस्ते प्रभु राज्य मिलित होकर महानंद करवा से पर्यंत आम को शरीर टे पृथक रहा पड़ुची तेणु आउ जिते अच्छा मध्य विशेषकर यही ग्रामर मुख्य भाव से भास्कर भाई तापरे हमर पास्टर सैमसन और दिवाकर भाई आर दादा हेबे जहाँ को हरे कृष्ण बा शांतुका भाव में समस्ते जानती से भी टिके बहुत असुस्थ थिबार जना पड़ी जद्वारा गत काली से भी आसी पार ना कि आज पाखक जैसन भाई जाइए कथबार्ता कले किंतु से बड़ असुस्थ दुर्बल होकर अच्छा बोली से कहले तेणु से दुई जन विशेषकर टे प्रार्थना करवा समस्ते डाण हाथ ऊपर उठी आखि बंद कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना करवा सब अवस्था धन्यवाद देवा ख्रीष्ट जीशु ईश्वर अभिमत अटे मिखल तुम धन्यवाद दौ तुम्हें निश्चय अनेक परिमाण में सुस्थता देछ तथापि से संपूर्ण सुस्थ नुहे से प्रार्थना कर जीशु नाम संपूर्ण सुस्थ कर तुम वाक्य पढ़े सुस्थ कर अभिषेक हेतु ज्वाली भी नष्ट हो जपरी प्रभु से पवित्र आत्मा एवं आम समस्त सहित मिलित हो आनंद से कर जीशु नाम तुम्हें दया कर आउ से हरे कृष्ण भाईना से शांत भाई समस्त मन मध्य प्रार्थना करुचु प्रभु समस्त किपरि भाव में परिवर्तित हले से परिवर्तित हले एवं प्रभु तुमको ग्रहण करी आउ तुम सभा भजना कर समस्ते एकत्र आरंभ कलु प्रभु से 1982 मसीहा पर आज पर्यंत आम को तुम्हें जीवित रखिछ से असुस्थ थिबा विषय आम शुणिलु तेणु अनुग्रह करी तुम वाक्य पढ़े से भाई को सुस्थता दान कर जीशु नाम तुम बड़ शक्ति दियो प्रभु से उठी पुनर्बार आनंद करेंगे परिवार संतान संतति प्रत्येक यही ग्राम परिवार प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर असुस्थ पीड़ित थिबा प्रत्येक को तुम्हें सुस्थता दान कर आ समस्ते एक मन तुम सेवा करंतु एपर्यंत तुम्हें आम संगे अच्छ से धन्यवाद दौर अवशिष्ट समय सब तुम समर्पण कर तुम आत्मा द्वारा तुम्हें नियंत्रण कर तो वाक्य मान जीवंत कार्य साधन द्विधार खड्ग तीक्ष्णतर जबरी प्रभु आम ख्रीष्ट नूतन सृष्टि परिणत हो पुरातन विषय सब लोप सब नूतन हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ आमेन। गोटे वाक्य मु पढ़ुची वाक्य कहवा पूर्व जहाँ परम गीत दुई पर्व आउ एक पदरे लेखा मो सारण गोला कौन लेखा मो सारण गोला इंग्रेजी रे आई एम द रोज ऑफ शारोन ए भितरे बहुत गभीर अर्थ अच्छी परम गीत ताहा देखिले आउ पढ़िले गोटे युवक आउ युवती मध्य गढ़ी उठी प्रेम को बुझे किंतु एपरी कौन सी अपवित्र अश्लील विषय जे बाइबल स्थान पाइब से केवे संभव ना लेखा पवित्रता बिना कहीं मोर दर्शन पाइब किंतु तार गोटे गभीर अर्थ परम गीत लिखाई
ए परम गीत जो उद्देश्य लिखाई सहीटा है ख्रीष्ट एवं मंडली को लेकिन लिखाई मंडली को एपरी प्रेम कले ख्रीष्ट ईश्वर जगत गोटे प्रेम कले आपण अद्वितीय पुत्र को दान कर प्रभु जीशु निजर जीवन दे से समस्त मानव जाति उद्धार कले तेणु मंडली प्रति चूड़ांत प्रेम से प्रकाश कर निजर जीवन दे यही प्रकार गोटे आत्मिक भाव में यही कथा कहुई मुझे कथा कहि आम आवश्यक परम गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन आ सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स परम गीत दुई पर्वर एक पदरे कौन मु कहली कौन लिखाई मो सारण गोलाप इंग्रेजी रे आई एम द रोज ऑफ शैरोन एटा मंडली माने से जो अपरेंटली ऊपर ऊपर जहाँ आम देखी पारिबा जेमिति लिखाई गोटे युवक गोटे युवती मध्य गढ़ी उठा प्रेम विषय से युवती जनक कहूँ तार युवक निकट में मु हूँ सारण गोलाप तेज तार प्रकृत आत्मिक अर्थ कौन से विषय तो मुझे कहि से कहवा मध्य पचार चाहूँगी सारण बोली किए अच्छा या भितर नरे गाँव में जदि किए अच्छे मैंने कहीदिव हैं सारण बोली ए गाँव की मंडली कौटे झील कि स्त्री का नाम अच्छी कि पचार के ना आउ हाँ बोली पर कहबनी मत थे ना कहले आउ हाँ बोली कह नाई आज हो गोटे आज कौन गोटे काम अच्छी गोटे पास्टर तो पर आस आगुरी तो कही इनफर्मेशन दे गोटे झीटा को उत्सर्ग कर हम ना तुम अनुमति अनुसार ना ना मत कहले मुझे मुख्य ना मुझे गेस्ट कुणिया लोक तुम मुख्य स्थानीय कल कले से अनुमति सब हो पार तेणु पचार दबा जदि से हाँ कहे तो हम न कल तो ना यस आउ से झील पुणी तार बापा माँ टे देखिले भल हम देखा न देखले भी समस्त जानी थे आउ हे बापा टे उठी गले माँ कहीं झील कहीं माँ झील कड़े गले हाँ हाँ रही था आम तुमको डाकुनु कि टिके ठिया हो छुआटा को धरिकी किबा से कम भी प्रथम करदेवाटा भल हम आस 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 नहीं बाकी जी समय से तो धीरे धीरे जा ना तो दौड़ा मुझा कर बरणार करने कि कहीं भल कल फ्री करें बहुत खरा हो तो प्रभु दयाक खरा कंट्रोल कर आण पाखे ठिया हम दुई लोक हूँ आउ परिवार समस्ते तो अच्छा आमर दिवाकर भाई तार कौन जेजे बापा ना कौन जेजे बापा हम नय बस हाथ टे उठा हाँ नय बस जीता कड़े गला हाँ जीता अच्छी से रमेश तो आ रोशन कड़े गला रोशन कहीं आसब अस्मिता स्मिता कोड़ी कहीं से बस बस ठीक अच्छे आज पिलाटे को जोश कह मत आगु कहले बेले बेले बड़ हैरान करती मत हैरान कौन करती पिला उत्सव लड़े उत्सव कर बाकी दे कौन प्रार्थना करिया तार ना कौन दे तमें दब अरे तमें तो बोले सांगे सांगे कौन हम कंप्यूटर ना कौन खोजी बाहर कर बाइबल बाछुआर अच्छी से ना कहा जदि थी तुम बाछी थो ना 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 अच्छी कहले तुम गड़बड़ हो हठात कौन मिल बोले आगुरी कहवा कथा सांगे सांगे तो ना दियो तेणु हाँ भल प्रभु दास को सेमती कहवा से भी सेमती कहले मुझे पचारि गत रविवार बोधे कर कौन कि बंद धर मुझे ना बाछी ना तमें दो मामू मुझे जदि न कही था एमती ठिया बेले तो कही था तमें दो मामू तेणु जो मत कहला भाविली चिंता गोटे ना बाछी बाछी आज कहबी आज कले पुराणा हो तेणु से दिन कहीगली कहली
ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଦିଅ ସେ ଜିତା କହିଲା ମତେ କହିଦିଅ ଧୀରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ କହିବୁ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ କାନରେ କରି କହିଦେଲି ତା ନାଁ ହଉଛି ଏସପି କଣ କହିଲି ଏସପି କଣ ଏସପି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇଟା କଣ ନା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଏସପି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ହଁ ନାଇଁ କେହି କାହାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଧେ अरे स्टेट बैंक रे कोटी कोटी टंकार कारोबार कार पसंद है तार ना मु कही सारे अधा जोड़ा बाइबल रु आज पढ़ली मु हूँ शारोन रो गोलाप आई एम द रोज ऑफ शारोन तार ना हम शारोन आ खाली शारोन नहीं बाइबल रु तापरे मु निजे टिके बाहर करके आ गोटे मिसई दिए तापर पसंद करियो कि नहीं कि कह जदि पसंद ना होची तमे कहियो आ मु चिंता करि पारिबे नहीं किंतु तार कोन कहले ना कार अछि कहले के ना कोन नहीं तो थिले भी आउ कहिबो नहीं मते शारोन मु हउची कोन लिखाई छी मु शारोन रो गोला आई एम द रोज ऑफ शारोन तारो भीतर कथा तो वाक्य भीतर गला बले कहिबी तारो नाटा कहि दउची एस साला तो शारोन और बी स्टेट बैंक रो बीटा कौन शुणु चल नहीं बी हला नाई शुणु न अस्थिर हो सब तार गोटे भल नाटक अच्छे कौन है किसी कम्युनिकेशन भितर अस्थिर हो अच्छा बी हला ब्राइट ब्यूटी शारोन ब्यूटी ता ना हो शारोन ब्यूटी जड़े मते बाहर पचारे आमती एमती कौन सब लोक मैंने पचारती कटक विभिन्न स्थान आज कौन है तापर कौन अच्छी तापर कौन प्रोग्राम पिला उत्सर्ग अच्छी आमर लाजार भाई स्त्री पिला उत्सर्ग करने थे किंतु पास्टर आसी ना ए सब की अटक गले मुझे आसते कह आगे तुम कौन कर देखा कले तेणुक पेंडिंग रहा आ तुम कथा अनुसार के गोटे हम आज यहाँ करदे इट्स ओके ये पेंडिंग रहा अच्छा तेणु मत पचले कौन मत मत सब पाने मत कहते नाम देवाई कौन गोटे झील को दिया हम तार कौन ना दिए मुझे शरण ब्यूटी से कहला एडे सुंदर सुंदर ना दौरान आम जन्म है बेले आप कौटी थे कि तो भल मुझे गोटे ना मिली था जहाँ जहाँ अच्छी ब्यूटी बाइबल अच्छे जो किणान देश को प्रभु आणिले मिसर देश क्या आणिले इस्राएल जाति से किणान देशटा पृथ्वीर सबुठारु श्रेष्ठ देश जोड़ा इस्राएल को दिखाई तार अन्य नाम है इस्राएल ताको बाइबल लिखा होची समस्त देशर सौंदर्य समस्त देशर गौरव बोली बाइबल लिखा होची इस्राएल से इस्राएल देश आउ से देश तार से कथा गोटे कहती आउ से माटी सुना फोड़ू से भाया तार वेजिटेशन माने तार चाष पनीपरिया चाष छोट छोट गछ गुड़ा बेसी उच्चा नते फल सब फल एत प्रकार भाव माने भाभी पारे पृथ्वी सबुठ श्रेष्ठ स्थान सेमती स्थान प्रभु निज लोक मान देवाई चाहते केवल आम योग्य नपार ना जाओ तेणु ताक लिखा समस्त देशर सौंदर्य इंग्रेजी रे ब्यूटी ऑफ ऑल लैंड्स दीटा मिसिकी मुझे कौन कली शरण पसंद है ना नहीं एबे बापा माँ आ घर समस्ते कह ना तुम ना दियो तुम सीना कल से शरण ब्यूटी इच्छा कले शरण डाकी पार इच्छा कले ब्यूटी डाकी पार आउ कड़े गले जेजे बापा ग्रांटेड तो नहीं बोलते टे आ जेजेमा कड़े गला कड़ी जेजेमा पड़े ना बोधे जेजेमा मन पाइला कि नहीं शरण ब्यूटी छोटे तो अच्छा तापरे जीता कड़े गला से कहीं जीता मन पाऊँ ना नहीं बारंबार कहतु मुझ मिछ कहनी एसबी कहनी थटारे कही कौन स्टेट बैंक किंतु एसबी एवं शरण ब्यूटी ठीक है तो
मुझे कही कहीदे तुम भूल से जाणी ही पारनी मुझे कहवा पर्यटन कही एसबी गले स्टेट बैंक गली से भाविले कौन हम कौन आमर ये कौन रमेश कहला सारा एत सहजरे पाई एस केते ना थी कहबी ना से दिन कहबी तुम आइडिया पाई पार ना शेरन ब्यूटी पसंद समस्त घर पुणे सब समस्त हाँ ना नहीं प्रेज द लॉर्ड ताको शेरन डाकिया ना ब्यूटी डाकिया आउ तार जो मु सारण गोलाप एंड द रोज ऑफ सारण से तो मुझे वाक्य कहला बेले कह भीतर को जाकि समस्त दरकार ऑनलाइन रे बहुत लोग थे दरकार प्रभु चाहते आमको समस्त को सारण गोलाप हवापाई कौन से हवा पर से विषय चिंता करवा आउ उत्सर्ग करदेवा ठिया हो पास्टर ठिया हो पिला को आण धर दियो तापाई स्पेशल फोटो की वीडियो कर उत्सर्ग कर प्रार्थना कर स्मरण पाई रखिबो तापर आउ पाई पारिबनी स्मरण पाई रखियाउतले फोटो वीडियो करो जो माने तांग लोक बा जो माने करिवा कथा अच्छा ताको आमने प्रभु ठारे समर्पण करी प्रार्थना करिया ता मुंडर मध्य गोटे गोलाप भड़िया गोटे हिकी अछि आउ प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु प्रभु आउ एडा हमरो मिलन भाई तांको स्त्री को मधुस्मिता तांको कोलरे प्रभु देइछंती जदि कौन से अविश्वासी आउ बापा माँ कि परिवार देखिले नष्ट हो जाता तेणु प्रभु धन्यवाद हो आउ से प्रभु जीशु गोटे कथा कहले जे ए सान पिला को आउ से ग्रहण करे मते से ग्रहण करे गोटे सान पिला को पाखे कले तापरी नहले से ही स्वर्ग राज्य श्रेष्ठ नचेत कौन प्रकार स्वर्ग राज्य प्रवेश करियो नहीं मात्र लेखा आहरी गोटे सान पिलार मुखरे अज्ञानता बंद थाए शासन बाड़ी से अज्ञानता दूर करे न्याय को देखिले पिला माने आकर्षित होगी जेबे धरिबा पाई आउ तते पड़ी जीवो नष्ट हो जीवो से जली पड़ी जी तेणु करी ताकू मना करिया छै नाही नाही एडा निया केबे धरिबोनी ता पाकू जीवनी न सोळे ता गुडे बाड़ीबा पड़े सेही प्रकार भावरे बापा मां समस्तंकर कर्तव्य रहिछि सर्वप्रथमे जतल गोटे ख्रीष्टीय परिवार रे गोटे शिशु जन्म निये ताकू आमानकू प्रभुଙ୍କ विषय शिक्षा चेतना दबा पाई जपरी दिने मु कहूली ये तुमर संतानगण समस्ते सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे ताले सेमानकर महाशांति हो तेणु ताकू प्रभुंकर ज्ञान रे आमानकू शिक्षित करवा आमानकर समस्तंकर मध्य कर्तव्य प्रार्थना करवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होशाना ग्लोरी प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दउछु रबा बाबा शबरा बरा 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 खाला रबा प्रभु तुम नाम धन्यवाद दउछु ए झियो को मैंने तुम ठारे समर्पण करूछु और से मिलन भाई एवं मधुस्मिता को कोड़े तुमे ए शिशुटी को दल प्रभु से माने आज उत्सर्ग करी नामकरण करबा पई चाहुछंती एथि भाई तुम नाम को धन्यवाद दउछु हालेलुया आमने समस्त मनोनीत करिछु आ ताको शरण ब्यूटी बोली दवा पाई और शरण आउ गोटे तार बाइबल गोटे गभीर अर्थ अच्छी और प्रभु आउ से ब्यूटी मध्य किपरि से इस्राएल देश को आउ पृथ्वीर सबुठारु सुंदर देश बोली कहा जाइछि प्रभु तुम नाम धन्यवाद हो एई पिलाटी को सही प्रकार तुमे करो प्रभु हालेलुया 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 जीसुଙ୍କ नामरे जीसुଙ୍କ नामरे दया करो प्रभु जीसुଙ୍କ नामरे प्रभु जीसुଙ୍କ बहुमूल्य रक्त रे ईश्वरଙ୍କର वाक्य रे पवित्र आत्माଙ୍କର शक्ति रे से मुद्रांकित हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताको शरण ब्यूटी नाम रे हमने उत्सर्ग करूछु प्रभु जतबे आउ तारो पिता माता बा ताको परिवार हमने जते जण ता निमंत हमने प्रार्थना करिवो तारो कौन समस्या असुस्था आउ संकट विपद समय शरण ब्यूटी बोली तुमे सुनो आउ स्वर्ग रु उत्तर दियो
ତାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ପାପ କ୍ଷମା କର, ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ଦିଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତାରି ହେତୁ ଆନନ୍ଦ କରି ସବୁବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ପିଲା ଯେପରି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବ, ତୁମକୁ ଜାଣିବ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବ। ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ତା ଉପରେ ଥାଉ, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ତାର ନାଁ? शारोन ब्यूटी आर ना हला शारोन ब्यूटी कहि डाको किबा ब्यूटी कहि डाको। आउ प्रभु दृष्टि सर्वदा ता ऊपर रहू। प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु, सब प्रकार अमंगल प्रभु ताको उद्धार करंतु। ताठारे गोटे भिन्नता देखा जाओ। ता बापा मां ता निमंते आनंद करंतु सब बेले। आउ प्रभु को दृष्टि से माने अनुग्रह पांतु। आमनकर मध्य मंडल हिसाब से कर्तव्य प्रभु ज्ञान रे ताकू आमने शिक्षित करबा पई, आउ प्रभु को पथरे ताकू चलै कि नेबा पई। प्रेज द लॉर्ड। तमे दीपद कह कहि दियो आउ देई देबा ताकू। प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହଁ, ସେ ତ ମୋ ନିଜ ନାତୁଣୀ ହେବ। ତଥାପି ଏ ନାମକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ବି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏସ୍ରେ ସାରଣ, ବିରେ ହେଉଛି ବ୍ୟୁଟି। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନାଇଁ ସାରଣ ଡାକିବାଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ସେଠି ବ୍ୟୁଟି ତ ଡକାବ ଯେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ସାରଣ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ ସାରଣ ଆଜ୍ଞା ଡକା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ବଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ 12ଟା 9 ନା 10 ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ସମୟ ହେଲା 12ଟା 10। ପାଖରେ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ତବେ କ'ଣ ଏ ବାକ୍ୟରେ? परम गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:1 मो सारणर गोलाप एंड द रोड्स ऑफ शारोन। आर टिके भीतर विषय चिंता करिवा। मु केबे ताकू सेमती चिंता को नथली, किंतु जतोले किछि समय मु चिंता करी के ताको भीतर विषय म पाई। ए जो शारोन गोटे स्थान जोड़ा कि इस्राएल देश रे अछि, अन्य कौन से देश रे नाही। आउ से जगह गोटे प्लेन जगह, बड़ विस्तीर्ण गोटे प्लेन जगह अच्छी, देखा बड़ सुंदर एवं से उर्वर भूमि। पूरा एंटायर आउ इस्राएल देश तो उर्वर भूमि, से प्रकार स्थान जगत रे आउ कौठी नाही। ताहा परमेश्वर अब्राहम को देवा पई प्रतिज्ञा कले, आउ गोटे समय निरूपित समय देले। एहीपरि भाव में परमेश्वर आमान को मध्य चाहती सबुठारु उत्तम श्रेष्ठ विषय देवा पई केवल प्रभुଙ୍କର निरूपित समय मिलिबो। ता पूर्वरु मिलिबो नाही, कि ता परे मध्य हबो नाही। मात्र एथिपय आमान को योग्य हवा को पड़िबो। जय हो। तनो शारोन माने एक्चुअली शारोन रो अर्थ होला फर्टाइल लैंड, फर्टिलिटी माने उर्वरता, उर्वर भूमि, जोडी बहुत भाव रे आ शस्य उत्पन्न होई परियो बा फल फली परियो, ताको कृषि कर्म रे विशेष भाव रे व्यवहार करा जाई परियो। एडा इस्राएल देश रे रहिछि। आउ ए जो लेखाला एडा माने कोन शारोन विषय कहली। तापरे जो ब्यूटी ला पृथ्वीर सबुठारो उत्तम विषय ताहा बा आउ सुंदर जागा ताहा परमेश्वर निजे कहले। आउ ब्यूटी ऑफ ऑल लैंड्स, ए जो मु कहली ए परम गीत
ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। এই যে প্রথমে কলা মো শারণর গোলাপ তা মানে মন্ডলী তাহা প্রকাশ করছি প্রভু চাহুଛନ୍ତି শারণর আউ সে গোলাপ সদৃশ যেপরি প্রভুঙ্ক লোক মানে মন্ডলী হেবে আউ এইটা প্রভু আমানক জীবনরু এই প্রকার ভাবে সে আশা করুଛନ୍ତି শারণ যে গোটে মনোনীত স্থান। প্রথমে তিনটা কথা এটি মু কহিবি। শারণ আছে কোউঠি কোউ দেশরে কইলি ইসরায়েল দেশরে। ইসরায়েল দেশরে শারণ বলি গোটে জায়গা আছে। আউ তারপরে আউ মু শারণর সেটি লেখা হল কোন গোলাপ। গোলাপ হচ্ছে ফুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রভু চাহান্তি প্রভুঙ্ক লোক মানুষ সবুঠারু শ্রেষ্ঠ হওয়া পাই জাগতিক ভাবে আত্মিক ভাবে মধ্য। তেণু দ্বিতীয় বিবরণ 28 পর্বরে লেখা হয়েছি তুমি মস্তক হব লাঙ্গুল হব না উপরিস্থ হব নিচস্থ হব না পৃথিবীর সবু লোক তোমাকে জানিবে। তার কিছুটা শর্ত আছে। তেণু এই তিনটা কথা মু তিনটা বিষয় কহিବାକୁ চাহুছি। খ্রিস্ট মন্ডলী সহ যেতবে সম্পর্কর কথা এই গীতরে পুরা লেখা হয়েছে। আজ মানে মন্ডলী সবু বা ব্যক্তিগত ভাবে খ্রিস্টଙ୍କ সহিত আমার সম্পর্ক বা আমার আত্মিক জীবন কিপরি হওয়া আবশ্যক যাহাକୁ প্রভু পছন্দ করନ୍ତି। গোলাপ ফুলକୁ ସମସ୍ତେ পছন্দ କରନ୍ତି। ফুল ମଧ୍ୟରେ শ্রেষ্ঠ ରୋଜ ତାର ବ୍ୟବହାର ତାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଗିଚା ସବୁକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ ଆଉ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ ରୋଜ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଆଉ তবে আমার ইন্ডিয়ারে জনে প্রাইম মিনিস্টর ଥିଲେ সে তাকে সবুলে ব্যবহার করতে কইপারিও তা না জওয়াহরলাল নেহরু। সে তাঙ্কর কোর্টরে সবুলে গোটে রোজ সে রখিকি রହୁଥିବେ সে যাও ছাড়া তো সমস্ত মধ্য পছন্দ করিবে। তবে এই রোজটা এই গোলাপটা রহিব শারণরে। শারণ অছি ইসরায়েলরে তিনটা কথা ইসরায়েল শারণ আউ কোন রোজ বা গোলাপ। আমার আত্মিক জীবনের এই তিনটা বিষয় যদি রহিব তাহলে খ্রিস্ট আমানকু পছন্দ করিবে সে আমানকু গ্রহণ করিবে। গোটে সময় সে কহিবে কণ কহিবে শেষ বিচার সময় মো পিতাঙ্কর আশীর্বাদর পাত্র মানে জগতর পতনাবধি প্রস্তুত হইଥିବା রাজ্যর অধিকারী হো। হালেলুয়া। মাত্র যদি সে পছন্দ ন করিবে কবে শাপগ্রস্ত মানে মো ছামুরু দূর হয়ে যাও। এই দুইটারু কৌশি গোটে কথা শুনিবা কহ। আজ আমানকু প্রভু সুযোগ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ଶାରଣର ଗୋଲାପ ହବା ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛି କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ଯାକୋବକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ରହିଲେ ସେଇ ଦେଶର ନାଁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ନାମରେ ସେଟା ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକ ଇସାକର ପୁତ୍ର ଯାକୋବ ଯାକୋବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କାହା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଆମନ ଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତିନିଟା ବି କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି। ବି ମାନେ ବିଇ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଇ ପୁଅ ବା ହେବା। ତିନିଟା ବି ରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଏ ତିନିଟା ହୁଅ ତୁମେ ବା ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତିକି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବି କଣ ହଉଛି ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଅଂଶୀ ହୁଅ ତୁମେ। ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତୁମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବା କୌଣସି ଈଶ୍ୱର କି ଦେବତାର ସେ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଂଶ ପାଇବାକୁ ହବ। ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ।
तापर मुझे तीनटा बी कहीदेला टिके टिके एक्सप्लेन करी जोटा कि आज आम जदि ईश्वर राज्यर लोक मैंने कौ मैंने बोली जदि आम को प्रश्न करा ख्रीस्टियन माने ईश्वर राज्यर से लोक मैंने से मात्र समस्त ख्रीस्टियन जो ईश्वर लोक नुहंती एटा निश्चय कथा से वाक्य को आम ध्यान दवा हो जदि आम ईश्वर राज्यर लोक ईश्वर राज्यर लोक होमको रहा पड़ो ताले शेष उद्धार पाइबा एवं जदि आम ईश्वर राज्यर लोक हो जो मैंने आमको ईश्वर राज्यर लोक करने चेष्टा करने हम प्रभु धन्यवाद दूसरी प्रभु जीशु जो आसी प्रत्येक कर्मानुसार प्रतिफल देवाई पुरस्कार संग्रह नहीं आसला बेले निश्चय अनेक पुरस्कार पाइबी जदि जागतिक भाव पाठ पढ़ी कौन गोटे बड़ सरकारी कर्मचारी होता जीशु कौन से मत पुरस्कार दियंते चाकरी तो सरी जाता केते लोक मैंने अच्छा चाकरी कले भल से जीवन काटि पारना निजर घर द्वार भी न था मोर बहुत फरक कौन है चाकरी बड़ बड़ करी लोक मैंने निजर घर ना मु बिना चाकरी अच्छी प्रभुंर काम को मो निजर घर न कौ बड़ कथा है किंतु जहाँ पाई था जगत पाई सीना जीशु जो आसे प्रत्येक कर्मानुसार फल देवे बाइबल लिखा जे शेष पर्यंत आंभर कर्म कर जीशु खोजे सब जाति उपर क्षमता देला बेले जगतर प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट कि आम राज्य गुड़िकर चीफ मिनिस्टर कि गवर्नर कि जिते बड़ बड़ लोक अच्छे कौन से प्रकार स्थान नहेतु मैंने ईश्वर कार्य केवे करना से जीशु मते खोजे पास्टर सैमसन को खोजे आम पालक मान खोजे प्रचारक मान खोजे जदि विश्वास मध्य तुम कहीं प्रकृति प्रभुकर कार्य कर खोजे आस मु तुमको निजुक्ति देवी मत स्वप्नर किपरि प्रभु जन सारी जीशु तो शीघ्र आसुंच जो मैंने ये समस्त विषय बुझे से पाउल जपरी कहले पार्थिव विषय आसक्त हो नहीं ऊर्ध्वस्त विषय अन्वेषण कर दृश्य विषय क्षण काल स्थायी अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी से प्रति मनोनिवेश करेंगे तेणु शारोन को रहा हम कौटी इस्राएल देश ईश्वर राज्य आम ईश्वर राज्यर आ गोटे अंश आम को हवा को पड़ो मु कहली बी ए पार्ट ऑफ गॉड्स किंगडम आउ शारोन है उर्वर स्थान ता मंडली को बुझेब प्रभु चाहते आम को उर्वर हवा आम को प्रचुर फल फलिबा जौन 15 पर्व लिखा तुमने प्रचुर फल फलिले पिता महिमान्वित हेबे आउ तुमने मोर प्रकृत शिष्य हम मत आम को समस्त प्रचुर फल केमी फलिबा हम अनेक धर्मर प्रति फेरे आनी दानिएल पुस्तक लिखा 12 पर्व 3 पदरे जो मैंने अनेक धर्म प्रति फेरे आणिबे से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य अनंत काल तेजस्वी हालेलुया माने जो माने अनेक आत्मा लाभ करेंगे आम शिक्षा प्रचार सब द्वारा माने अनेक प्रभु जीशु विश्वास करेंगे आम कर नहीं से तो भिन्न कथा मात्र लोक मैंने बाइबल तार दृष्टांत अच्छी पितर जड़े लोक को केमी करने को हम नाना प्रकार उपाय लोक कर बाइबल लिखा मनीष परमेश्वर को सरल कर निर्माण कले मात्र से नाना कल्पना उद्भावन कर अनेक आत्मा लाभ कर उपाय कौन मुझे कहती बाइबल मेथड कौन काली कही कौन से बाइबल नहीं कौन सा डिवाइन मेथड्स ऑफ हीलिंग बाइबल मेथड कौन आत्मा लाभ करने देखो पितर से मातृगर्भर खंज लोक को जो भल कले हजार हजार लोकंर परिवर्तन है यहीटा हूँ रियल वर्क यहीपरि भाव आम आत्मा लाभ करा पड़ो अन्य उपाय किसी कर ना कौन सी लोक सहित मिश ना कि लाभ पाइब ना केते दिन भल लगे तापर तुम समस्या माड़ी आसो कारण तुम प्रभुंर भाग्य को सफल करना साउल राजा को परमेश्वर सामुएल भविष्य वक्ता को पठे कौन कले तुम्हें परमेश्वर भाग्य तुच्छ कल परमेश्वर तुमको तुच्छ कर राजा हो पार नहीं तुम्हें आउ जन को बछा गलानी रोग आसो तुम माड़ी पड़ बहुत से ट्रिटमेंट कर पैसा खर्च हम कि रोग भल हो पार ना से ये वाक्य सफल हम
ଆଉ ଜିରିମିୟ 46:11 କଣ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ many medicines ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ନାହିଁ କଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଯାଉନି ଅନେକ କାମ କରିବ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସବୁ ପଡିଯିବ ଲାଭ କଣ ହବ କାହାକୁ ତମେ ଦାୟୀ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତମେ ତ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭାବିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଖାଲି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଲୋଭ କଲ ଟଙ୍କା ଲୋଭ କରିକି ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରି ଡାକିଥିଲି ମତେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ସେ ତମେ ବି ତମେ ସେମିତି କରୁଛ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ ହବ ହାଲେଲୁୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଆଉ be rooted in a spiritual church ଆମର ନାମ ହବ sharon ମାନେ ଆଉ ଉର୍ବର ଭୂମି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝେଇବ ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ ରୋପିତ ହେଇକି ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେପରି ପ୍ରେରିତ 2:42 ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏଣେ ତେଣେ ଟଳମଳ ହବ ନାହିଁ ଚାରିଆଡେ ଜୀବନୀ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପଢ ଭଲରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡିବ ଗୀତ ସଂହିତା 92 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ ବୃଦ୍ଧ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ରସ ତେଜରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ରୋଜ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଗୋଲାପ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କହିଲି ନା be a part of God's kingdom ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୁଅ ତୁମେ ଦୁଇରେ be rooted in a spiritual church ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମେ ରୋପିତ ହୁଅ the rose of Sharon ଆଉ ଏ ଯୋଉ ରୋଜ ବା ଗୋଲାପ ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ be extraordinary ମାନେ ଅସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଅ ଅସାଧାରଣ ହୁଅ be phenomenal ସବୁଠାରୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ be great be perfect ଏ ତିନିଟା କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ତାହା ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ ଅଟି ଗଲେ ଆଉ ସେ କିଏ ସେ ଡିମୁରି ଗଛରେ ଯେ ଚଢିଥିଲା ଯକ୍ଷ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଙ୍ଗର ଲୋକ ସେମିତି କିଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯୀଶୁ ଅଟି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ମଣିଷ ବାହାର ଦେଖେ ପରମେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଟେଇ ଗଲେ ରହିଗଲେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅନେଇଲେ ଉପରକୁ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ ଆଜି ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ଆଉ କେହି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ବସନ୍ତି ଆଜି ବି ଏଠି ଆମେ ବସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଗଛ ଉପରେ ଅଛ ମତେ ନେବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ତମ ଘରେ ରହିବି ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି କଣ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 3:20 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ କଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ କବାଟ ମାରୁଛି ତମେ ଖୋଲୁନ ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଘାତ କରୁଛୁ ଯଦି ଖୋଲିବ ଆମେ ଭିତରେ ଯିବା ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉନାହିଁ ଯୀଶୁ ବାହାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୋଇଠା ଫଇଠା ମାରିକି ସେ ଭିତରେ ପଶିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଘାତ କରୁଛୁ ନଖ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଖୋଲିଲେ ଯିବେ ନ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଶାରୋନ ମୁଁ ଶାରୋନର ଗୋଲାପ ବୋଲି ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ଶାରୋନର ଗୋଲାପ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ନୁହଁ ଶାରୋନ ହଉଛି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଅଛି ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି ତୁମେ କଣ ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଅଂଶ ଅଛି ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସମୁଦାୟ ଜଗତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ
কিন্তু ତା ଭିତର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଂଶ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ରୋମିଓ 14:7 କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ, ଜାଗତିକ ଧନ, ଜାଗତିକ ବଳ, ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜାଗତିକ ସମ୍ମାନ, ଜାଗତିକ କ୍ଷମତା ଏସବୁରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତାଏ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା, ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରକୃତ ଥିଲେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସେଇକି ନେଇଗଲା। ଏସବୁରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ হবে ଏବେ। ଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ନିକଟ। ଏତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଲୋଟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଅଳ୍ପ କଥା ନ ମାନିକି ଆଉ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଖାଇ ପିଇକି ରହିଥିଲେ। ଏଠି ଅନୁଭୂତି। ଶେଷରେ ପଛକୁ ଟିକେ ସମୟକି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଗଲେ ଶେଷ ଦିନ ଯିଏ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏପରି କଲେ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ନୀରବ ରହିବେ? ଛାଡ଼ିବେ? ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ତ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। କ'ଣ ଯାଇ ପ୍ରତିମାର ସେବା କଲା? ସେ କ'ଣ ହତ୍ୟା କଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କଲା, ଚୋରି କଲା, ମଦ୍ୟପାନ କଲା? ଟିକେ ତ ଅନେଇଲା କ'ଣ କେମିତି ହଉଛି, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବାର ପରିଣାମଟା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିଛି କରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନରକର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ, ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି 48 ଘଣ୍ଟା ସେ ନରକରେ ଥାଇକି ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନରକକୁ ନିଆହଉଛି ସେ ନରକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦକୁ ଦେଖୁଛି, କହୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବ। ପଡ଼ିଲା, ସେ ଭିତରେ ଭୂମି ଫାଟିଗଲା। ସେଇ ଦଶା ଆମର ହବ। ଗିର୍ଜାରେ ବସିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଧର୍ମ କଲେ କର୍ମ କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:14 ପଦରେ ଇଂରେଜୀରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଯାଇ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ, ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଶିଖିଛୁ, ମାତ୍ର ମାନୁନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବଦଳି ଯାଅ ବାକ୍ୟ ମାନ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 3ଟା ବି କହିଲି। କ'ଣ କହିଲି? ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶୀ ହୁଅ। 2ରେ କ'ଣ କହିଲି? ବି ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳ ରୋପିତ ହୁଅ। 3ରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଅର୍ ବି ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ଅସାମାନ୍ୟ ବା ଅସାଧାରଣ ହେଇଯାଅ। ଏ 3ଟା କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। 3ଟା କଥା ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ରୋମିଓ 14:7। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନରେ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ଧାର୍ମିକତା ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା ମାନିକି ଚାଲିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଘରେ ବାହାରେ କାହା ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ କାହା ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ବଶ, ଦୁର୍ବଳତା ବଶ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ। କାହା ସହିତ ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରିବାନି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାଷା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଆରାଧନା, ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ବଦଳି ଯିବାକୁ। ଏଇଟା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମକୁ ନେଇକି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲର ଲେଖାକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ତ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଦିନେ କେବେ ନା କେବେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେଇ କଥା ମାନିବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା।
आउ जो शारोनटा अच्छी कोड़ी इस्राएल रे इस्राएल हूँ ईश्वर राज्य आम ईश्वर राज्य लोक हो पार दुई रे शारोन है आत्मिक मंडली को मुझे बुझाऊँ मंडली तो अनेक प्रकार अच्छी मात्र प्रकृत मंडली अप्रकृत मंडली कथा बाइबल लिखा हो प्रकाश तो वाक्य केतटा मंडली कथा लिखा है 7टा मंडली एफिस मंडली कथा कौन लिखाई प्रथमे तुम्हें नहीं हाँ से तो ता विषय लिखा ये जो सारथी मंडली विषय लिखा तार कौन लिखा हो तुम्हें नाम जीवित प्रकृत मृत ताहले एटा फॉल्स आउ गोटे कौन चर्च है लाउदिका मंडली विषय तुम्हें कौच मु धनी मोर बहुत समझे माने मु भल जानी बाइबल जानती मु सब ठीक कहूँ प्रभु कहले तुम्हें दरिद्र दीन अंध उल्लंघ दुर्भाग्य जान ना मंडली को कहला अनेक मंडली गुड़ा बाइबल अनुसार परिचालित नुहंती सेठिकार नीति नियम बाइबल अनुसार नहीं से प्रभु ठारे ग्राह्य हो पारे ना कौन आमने सहित आम मिलित हो पार हाँ आमने प्रेम देखी प्रभु को प्रेम देखी मिसी पार किंतु सेवा आराधना नीति नियम नहीं कारण लिखा जे विश्वास दुर्बलता को ग्रहण कर जड़े औषध खाऊनी विश्वास टे टाण अच्छे आउ जड़े खाऊ ग्रहण कर मात्र भिन्न भिन्न मत नहीं कि आउ तुम कर ना से विश्वासी अविश्वास कौन से संपर्क ही नहीं देखा तेणुक गोटे परिवार जदि किसी लोक प्रकृत सत्य वाक्य ग्रहण न कले से आउ गोटे आउ डिफरेन्स फरक आसीज प्रभु जीशु निजे कहले मु शांति देवाई आसी बोले तुम कौन मन कर शांति नहीं खड्ग देवा आसी गोटे परिवार में 5 जन थे 3 जन विरुद्ध में 2 जन हो माने 2 जन वाक्य ग्रहण करे 3 जन ग्रहण न करे से अलग अलग गोटे घरे रही पारती किसी समय मात्र से चिंताधारा गिर्जा प्रार्थना धर्म कर्म कही पारे से गिर्जा जी आम आमर गिर्जा चलू जदि बेसी अशांति है आमको अलग हवा को पड़ा कि ना उपाय प्रभु आमको सबकि करने गोटे आत्मिक मंडली जो आम जाना पवित्र आत्मा आनंद करुवे विश्वास माने पवित्र आत्मा परिपूर्ण होते प्रेरित शिक्षा मानुवे स्वप्न दर्शन भाववाणी थी विश्वास निर्भर कर चलुवे बाइबल अनुसार सब करुवे यही प्रकार गोटे मंडली जदि आम पाइबा से आमको अटल रहा लिखाई परमेश्वर गृह में रोपित होकर रुह आउ से पेंटिकस्ट जो मैंने मन परिवर्तन कले 3000 लोक लिखा प्रेरित मान सहभागिता माने गोटे स्पिरिचुअल चर्च प्रेरित माने अच्छा पितर पाउल जाकब जोहन प्रभुंकर आह्वान प्राप्त अभिषिक्त नियुक्त लोक मैंने थे सेठिकार आउ प्रधान भाव पालक प्रचारक भाव से सहित आमने प्रभुंकर सेवा कार्य आमको कौन कह रुटेड माने रोपित होके माने लागिक रहा कह भाई लेखा जे मंडली उपासना त्याग कर ना तेणुक यही कथा पुनर्बार तुम भीतर को जाऊ मंडली सभा सब लगी रहा कह मंडली अन्य अर्थ गोटे अर्थ है बाइबल लिखा ख्रीष्ट शरीर प्रभु निकट को आम जाऊ आउ ताको नरकर बल पराजय करबनी बोली लिखा समस्या आसो रोग आसो अभाव दुख आसो किछि समय पर सेटा रही पारिबो नाही शैतान अनेक चेष्टा करे किंतु पारिबनी आमे जानिछु कि प्रकार महत् महत् आश्चर्य कर्म करिसंदी तेणु एडी को लिखाला आमनको सेपरी प्रभु चाहती देखिबा पई कौन करिया पई आमनको चाहती गोटे कथा कहिबा पई मु कौन शारोन रो गोलाप आई एम द रोज ऑफ शारोन प्रभु आमको पचारिया भी चाहते एवं कौन तुम्हें शारोन रो गोलाप आर यू द रोज ऑफ शारोन शारोन रो गोलाप कि तुम्हें ईश्वर राज्य में तुम अंश अच्छे कि आत्मिक मंडल तुम्हें रोपित हो कि आउ शारोन आ जो रोज गोलाप गोलाप मुझे कौन करी से फूल मध्य श्रेष्ठ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी माने असामान्य असाधारण प्रभु आमान को व्यक्तिगत भाव में से प्रकार होगा चाहते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिति पाउलଙ୍କ विषय लिखा है प्रेरित पुस्तक गोटे स्थान रे आउ प्रभु पाउलଙ୍କ हस्त द्वारा असामान्य शक्तिर कार्य साधन कले इंग्लिश लिखा हो गॉड रॉट स्पेशल मिरेकल्स बाय द हैंड्स ऑफ पॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स बाय द हैंड्स ऑफ पॉल तेणु मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवा को प्रभु आम को चाहते ऑर्डिनरी नहीं आम कौड़ी प्रचार करूना गोटे लोक प्रभु कथा कही पारना गोटे भूत छड़े पारना राम प्रार्थना द्वारा कई भल लोक भल हो पारे ना किसी आत्मा लाभ हो पारे आम ऑर्डिनरी होकर रहिलु एटा प्रभु इच्छा ना आम इच्छा कले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पार पाउल परी केमिति बाइबल लिखा पाउल कहले तुमने मो परी हो
ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:1 କହିଲେ ତୁମାନେ ମୋ ପରି। ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ଗାମୁଛା ଛୁଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହଉଥିଲେ। ପାଉଲ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ସେ ହନଣୀୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିବେ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରେ କାହିଁକି ଭୂତ ଛାଡୁନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉନି। ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ, ତମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହ ବେଶୀ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହ, ବାକ୍ୟ ତମେ ମାନୁନାହ, ପାପ କରୁଛ ଭିତରେ ଭିତରେ, କେହି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହବ ତମ ଦ୍ୱାରା କାମ? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖାପେକ୍ଷା ବାଇବେଲ ଲେଖିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ଯାହାକି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅସାମାନ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତ ଖୁସି ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମକୁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କଣ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆମଙ୍କର ଏଇ ମହାନାଞ୍ଚଳରେ, ଗଜପତିରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମଠାରେ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖା ନଯିବ, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ଆମେ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନ ହବା, ଏମାନେ ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇବେ କେମିତି? ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେବା ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ କିପରି ମୁଁ କଟକରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ସେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଷ୍ଟର ଥିଲି ସେଠି 3 ବର୍ଷର ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗ କଟକରେ ଗୋଟେ ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ବସିକି ରହିଲା। ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ନିଜେ ବି କହିଲା ଯେ ସେ RSS ଲିଡର ଜଣେ। ସେ ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ସବୁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗିର୍ଜାରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ, ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଖୋଲି ଖୋଲି RSS ଲିଡର ତ ଟିକେ ଡର ଭୟ ନଥାଏ, ମୋତେ ଖୋଲି ଖୋଲି କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟେଇବାକୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହଟେଇବା। କିଛି ଡରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଗୋଟିଏ ସୀତା ପରି ଆମେ ହେଇକି ଅଛୁ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଲୋକ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ପୁରା ପୁରୀ ସେ ବଦଳିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି କହିକି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ଡୁବନ ନେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେମିତି କେମିତି ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିକି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ RSS ଲିଡର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗଲା, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛ ବୋଲି ଶୁଣିଛ? ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ ତମେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ। ଆଉ ନା କେମିତି, ଚାଲ ମୁଁ ଅଫିସରେ କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ପୁରେଇବୁନି ଅଫିସରେ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲୁ, ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି, ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ଲୋକ ସହିତ ବଦଳିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସେଇ ସାରଣର ଗୋଲାପ ହେବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ସେ ଫୁଲଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା। ଆଉ ସେଇ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ କିଛି ଉଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ମାନୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବରେ ଉଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କାରାଗାରରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ ମୋତେ ପଥରରେ ମାରିଛନ୍ତି, ବେତ୍ରାଘାତ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ସର୍ଭ କରି ସେ କଥା ସେ ବି ଆମ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ କାମ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ସହିଛି, ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଆଉ ମୋ ପରି ହୁଅ, ପାଉଲ କହୁଛି ମୋ ପରି ହୁଅ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପଚାରିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଲ ନାହିଁ, ପିତରଙ୍କ ପରି କାହିଁ ହେଲ ନାହିଁ? ତମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ପାଉଲ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ, ପିତର ତ ନାହିଁ।
ତମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ କେତେ ଗଲଣି ସେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢି ନଥିବେ ମାଛ ଧରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କାମ କଲେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ବେଶୀ କରିପାରିଥାନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ତମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ କଣ ବଦଳିବାକୁ ହବ ତମକୁ କହିବାକୁ ହବ କଣ କୁହ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ହବ ମୁଁ ସାରଣର ଗୋଲାପ କହିଦିଅ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ହାତ ଉଠାଅ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ସମୟ ନବା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହୋଶାନା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ ଉରବତ୍ରମାନି ଖାରବନ୍ଦ ଲରବା ନିଜ ନିଜ ଆମର ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାହାଣ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ କୁହ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସାରଣର ଗୋଲାପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହ ମୁଁ ସାରଣର ଗୋଲାପ I am the rose of Sharon. I am the rose of Sharon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ସମସ୍ତେ ମୁଖ କରି ଗୀତ ଗା Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Have mercy on us, glory. প্রত্যেক স্পর্শ করো প্রভু তুমি হালেলুয়া in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. দুই হাত উপরে উঠান তো সমস্তে Thank you, Jesus. Hallelujah. হাত হলে কি গীত গান তো Hallelujah. 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 Love you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୁହ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେ I am the rose of Sharon. ମୁଁ ସାରଣର ଗୋଲାପ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୋର ପାପ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ମୁଁ ସେ ସାରଣର ଗୋଲାପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଅଂଶ ରହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୋପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୋପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଅସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସାରଣର ଗୋଲାପ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବି ଏବଂ
ଅନେକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବି ପିତରଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ଜୀବନ ତମ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ ସବୁଠି କନ୍ୟା ପରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଉଦରବାବା ଶବାରାବାରାବା ଉଦରବାରାବାରାବାରାବାରାବାରାବାରାବା ଉଦରବାନି ଖାରାବଙ୍ଗଲରବା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷା କରନ୍ତୁ। ଉଦର୍ଶକର ହାଲେଲୁୟା 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 হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 প্রত্যেককে পবিত্র আত্মারে পূর্ণ করো পবিত্র আত্মারে পূর্ণ করো প্রভু অভিষেক দিও অভিষেক দিও বিনষ্ট করো আমার জীবন বদলে নেম অফ জিসাস নেম অফ জিসাস নেম অফ জিসাস হালেলুয়া 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 ধন্য 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 তোমার নাম ধন্য তোমার নাম ধন্য holy praise the Lord in the name of Jesus প্রত্যেক স্পর্শ করো প্রত্যেক ক্ষমা করো রোগ সুস্থ করো আত্মা কর্ম সাধন করো পবিত্র আত্মারে পূর্ণ করো Jesus name Jesus name Jesus name অভিষেক হেতু জল বিরস্ত হও hallelujah hallelujah ও সেই সর্বপ্রভু প্রভু hallelujah praise the Lord praise the Lord hallelujah thank you Jesus পবিত্র আত্মাମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହଉଛି ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହଉଛି ଆମର ଭାବ ଦୁଃଖ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଚାଲି ଯାଉଛି ହାଲେଲୁୟା ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି in Jesus name in Jesus name in Jesus name hallelujah shabara kalara banya ribiri bara 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 banya thank you Jesus ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି এই ବାହାରେ ସାମିଆନା ତଳେ ଆଉ ସେବା କରିବା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି ଆୟୋଜନ କଲେ କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଖରାପ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ এই ଅନଲାଇନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 700 800 ଲୋକମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ବାହାରେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই 10 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରି ସେ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ଦଶ ଭୟ କର ଉଲ୍ଲସିତ ଆନନ୍ଦ କର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍କର୍ମମାନ କରିବେ। ପାଉଲ କହିଲେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଆତ୍ମିକ ମାନେ ହବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଜା ଧରିଛନ୍ତି ବାଜା ବଜା ଭଲରେ ବାଜା ବଜେଇବ ଗୀତର ତାଳ ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଆମେ ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦ କରିବା ନାଚିବା ଡେଇଁବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଟକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ତା ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲୁ ଦେଉଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବାରା ଖାମାନି ଆଦାରମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲାଗରେ କହିବାକୁ ହବ এই ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। କହିଲେ ସିନା ଯୀଶୁ କେବେ ବେଶ ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାଜା ଧରିଛନ୍ତି ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରି ନାଚିକି ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ
नाचिबा आनंदर ता गोटे बहुत बड़ अंश काली पिला माने विशेष कर से पाइल आसिमु रात जो समय आनंद कौन गीत आसे माइक बाजुची समय नाचते मत बाध्य करे आस टे नाचब मुझे नाई ना मुझे नाची पारि ना मु भिड कर से मत कहता टिके देह टे हल सेमती भाव न नाचिले आगु अभ्यास तो बाइबल अनुसार बाइबल बाहर ना गीत संगीता 149 पर्व 150 पर लिखा नृत्य द्वारा नाचिकी धारावाद्य बंशी